सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी की श्री श्री सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी की जय। प्रथम श्री श्री सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी को पाद पद्म मोर अनंत कोटि जन्मस्य एवं मंचासीन आज्ञाकारी भक्त वृंद आह्वान प्रभुवंत समस्त श्री गुरु मान्य एवं मोर बेठवार पंडा ज्ञान जी गुरु तंगर पदर कोटि कोटि शरण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्रमूलम गुरुवाक्य पूजामूलम गुरुमूर्ति ध्यानमूलम गुरुपाद मुख्यमूलम गुरुकृपा। श्री श्री सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी की प्रथम टिके गणेश को वंदना करिया तापरे जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति 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 जय हे गणपति। अविखिति सुतपति पपदे चिंतन्ति केणुतर पद तळे प्रणति जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति जय हे गणपति। जगी छद क्षीण द्वार आहे पार्वती कुमार जगी छद क्षीण द्वार आहे पार्वती कुमार पाप ताप कर दूर पाप ताप कर दूर दुर्गति जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति जय हे गणपति। विज्ञ बृहस्पति पपदे चिंतन्ति केणुतर पद तळे प्रणति जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति जय हे गणपति फेर मोर दुर्गति जय हे गणपति। श्री गुरु प्रथम अग्रपूज्य गणेश विघ्ननाशन विद्यादाता सिद्धिदाता ज्ञानदाता गुरु कहते गणेश कोडी अछंती ना कळ मध्य मळ जेणु होइला बाहर एणु लोक हस्त धरि छंती गणेश्वर याकु पूर्णानंद जी आत्मा ध्यान आत्मा रे पूजन करछंती ब्रह्मांड रे जहा अछि ए पिंडे वखाणी गुरु शिष्य करई जे पुत कहानी जय जय पूर्णानंद गुरु जय गोविंद तुमको ना चिन्हि प्राणी होइछंती अंध प्रथम अग्रपूज्य गणेश जति राति पाहिला लक्ष्मी चंडालनी घर को जाइतिले सेही कथाटी करथिले प्रथम रे छड़ा पानी पकै कि गोबर लिपिथिले पद्म फूल देखि कि लक्ष्मी मात्र बिजाइतिले प्रथम सेही गोटे कथा अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार माला गुंथिला भया करते जति कि सेही गोटे कथा गोपी चंद्र जति राजा हरप थिले अनस्पत रानी की बाहाले सेही गोटे कथा कहिथिले तू जति सकाळ उठी कि जति राजा हरप बोली 9टा पछे सोई सोउनो जति 4 राति उठी कि जति कर्म सब कर दबो 4टा राति कर्म ताहाले जीव जीव पई मृत्यु को जेले जीवो अमर हे जीवो सही गोटे कथा जति शरीर को सुस्थ रखिबा को चाहछंती जति विद्या बुद्धि ज्ञान दरकार प्रथम अग्रपूज्य गणेश को चिंता करिया जो प्रकार कहले जिंदगी आत्मा ज्ञान हे छ से बुझि जाथो गला गणेश कथा समस्त मां माने को कहली सब गाय सब नाम पाठी सिखिछ भलो होइछ किंतु गुरु कहले ना लागिबो दंते जिभ्या न हलिबो घंटिका अनंत भजन देखि जन्म हो तटका घंटिका पाटी तुंड जीव हलिबोनी एक प्रकार किरवंठा निरवंठा अपरवंठा वेद कृष्णवंठा काढ सहजवंठा नियंठा कपद खीर तांबड़ी पिउची गुंचती ओंठा करी मत दोछ नील उपराण गाधौथिबे दांत हसुथिबे पांडे खाउथबो निरवंठा अपरवंठा पाटी पिटले पढिले बेदाला पाटी पिटले ओंठा कृष्णवंठा सब छोट पिलाडी राम राम कृष्ण कृष्ण होउछती बोला सी जो ओंठा नी ओंठा को पद
ସେ ନିୟନ୍ଥା କ'ଣ ନା ନ ଲାଗିବ ଦନ୍ତେ ଜିଭା ନ ହଲିବ ଘଟିକା ଏମନ୍ତ ଭଜନ ଦେଖି ଜମ ହବ ତାଟକା ଘଟିକା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି ହଲିବନି এই ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି ଭଜନ କରିବା। ତେଣୁ ରାମ ନାମ କଥା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଖିଲେ ରାମ ନାମରେ ପାପ ଯେତେ କଠିନ କରିପାରେ ସେତେ ନାମ ମାତ୍ର କି ଏତେ ପାପର ମୁକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ନାମ କର କଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହବ ଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମ କରିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମୋ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମୋ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମୋ ଏ ଭଗବାନ ତୋରି କାଉ ମଦିନା ତୋରି କାଉ ମଦିନା ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମୋ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ଏ ଭବସାଗର ତୋରି କାଉ ମଦିନା ତୋରି କାଉ ମଦିନା ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ উড়ি 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 যায় মন দারু ব্রহ্ম দিকে করে উড়ি 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 যায় মন দারু ব্রহ্ম দিকে করে দর্শনে কবি বন্ধুরি দর্শনে কবি বন্ধুরি দর্শনে কবি বন্ধুরি পরম রাম 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ভবসাগর সরিতাও মদিনা କହିଯାଅ ମଦିନା ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ পর 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 পুরে পতাকা পাপি কুতারিবা পাই পকাই রকা ফর 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 উড়ে পতাকা পাপীକୁ ତାରିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଡକା তা বেড়ারে বুলি গলে লক্ষ্মী রাম ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ভবসাগর সরিতাও মদিনা କହିଯାଅ ମଦିନା ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ରାମ 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 ଥରେ କହିଦେ ମନ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରାମ ନାମରେ ପାପ ଯେତେ ପାପୀ ନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଗିନି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହରେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଘର କାମ ସାରିକି ଆଉ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ମାର୍କେଟରେ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଯାଉଥିବ ମିଶିକି ଯାଉଥିବ। ଏକେଲା ଏକେଲା ଗଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ତମେ ଆଉ ତମ ଘରେ ଦି ଜଣ ଜାଗାର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ନା ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା ତାର ଜୀବ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାର ଜୀବ ଯିବା କୋଉଠିକି ବେଲା ଧନ ଅଟିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଆ ଯିବୁ ଧର୍ମ ଅଟିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଏକା ଯିବ ସଙ୍ଗେ ନ ଯିବ କେହି କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଆଗେ ଥିବା ଥୋଇ ଯାହା କର୍ମ କରିଛ ଯାହା ଧର୍ମ କରିଛ କରମ ଧରମ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କର କଣ କର୍ମ କରିବ ଗୁରୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମର ଜ୍ଞାନ କର ଜାଣିବ ରମ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଧରମ କିଛି କର୍ମ କରି ଧର୍ମ ଅଜିଆ ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଲେଖିକି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତମେ ଧ୍ୟାନ ନିଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଦଗୁରୁ କଲା ପରେ ଆଉ ତଳକୁ ନ ଆସିକିରି ଆଉ ଟିକେ ତାର ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ମତେ ତା ଭିତରେ କେତେ 7 ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପାଠ ସରିବନି ଏ ପବନକୁ ଧରି ପାରିବନି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ରହି ଅଛି ସେ ପୁରୀ ପବନକୁ ଧରି ଆଣଛି ଏତେ ସହଜରେ ଧରା ଦବନି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେବେଟି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା
ए पिंड प्राण अर्पण कले मु किए तुमको तुम चिन्ह समर्पण कर प्रतिपाद हेले से तो तुमको दर्शन देले मुक्ति पाइबो एते सहज सी भी धरा दिएनी जिमिति तुम उपवास करी जाउछ देखुछ कि को भगवान आसी तुम टिके उद्धार कर देले कोन देखुछ 20 वर्ष लागे शिवरात्रि करथुओ किए एकादशी करथुओ ए विभिन्न प्रकार उपवास जे जन्माष्टमी केते करथिले ना गणेश पूजा ले केते करिए अरे ए गणेश को कोन नीति सेवा करि पारथुओ शरीर भितर गणेश को चिनि पारथुओ से गणेश को मूर्ति तैयारी करबे गणेश बड़ाले केते जगह डाकिले प्रदर्शन करिए गणेश मूर्ति कर देबे और डीजे बजे के नडिया कदली मागी के लड्डू पूजा कर देकी केड़े मेला करिए केते पैसा खर्च करिए मात्र शरीर भितर जीवंत गणेश को चिनि करिए हां ए कळ मध्य मळ जे होइला बाहर एनु लड्डू मते ए लड्डू को चिन्ना एनु लड्डू मते एला कळ मध्य मळ जे होइला बाहर ताकू लड्डू करी गणेश देवता देखैछथि सेति पई गणेश नारायण भितर अंबिके भास्कर कथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते अपर पूजा प्रथमे विघ्ननाशन गणेश पूजा जति विघ्ननाशन गणेश गोटे सिद्धिदाता पंचदेवरे गणित होइछथि से गणेश को जन्म देला लाको किए स्वयं मां पार्वती लेखा हैछि किंतु भूल को इयार को तत्व ज्ञान अछि गणेश मळकुटरू तयारी करतले मां पार्वती जोड़ी तयारी करछथि प्रहलाद को सही मां को कृपा से भगवान को देखैतिला तार बैकुंठ बाबा को देखै दिथिला जदी जते दिन होइछथि जते गुरु ज्ञान पाइछथि का पई देखो जते जगह रे ध्रुव तारा से एरी बयस पिला को भगवान को ध्यान करतिला ए शरीर भीतर को जदी मां बाबा माना को कहबी जदी पुराण पढ़ प्रथमे विज्ञान पढ़ले पुराण केमति पढ़िया पुराण पढ़ला परे भागवत सुनुतिला करी प्रहलाद हरिया पुत्र जन्म होइतिला भागवत भाव त्रुटि थिला आत्मा को चिनि पारतिले से भगवान को पाखरे पाद लागितिला परे सेछरे गुरु पाखु गोला परे पुराण शास्त्र सुनला परे भगवान को इ प्रहलाद हरिया को जन्म होइतिला जदि राम हरिया को जन्म होइतिला जदि कृष्ण हरिया को जन्म होइतिला कृष्ण ता मां केते पूर्व जन्मरु केते तपस्या करछि करिला परे ए जन्मरे कृष्ण हरिया को जन्म करछथि गोटे राम हरिया को नले रावण हरिया को जदि राम हरिया को चाहछथि प्रथमे मां दरकार रामकर कौशल्या कइके सुमित्रा तिनी रानी थिले मध्य गुरु वशिष्ठ तो यज्ञ कले सेही यज्ञ कले समस्त को चरुवाटी कितेले जड़े राम हरिया को मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण हरिया को रागी जेतरो गछले हरिया धन धरि मो भाई के आटा करे मु मारी लक्ष्मण हरिया को से भरत हरिया को शत्रुघ्न कार चारि प्रकार जन्म हले इता गोटे चरु गोटे यज्ञ होला गोटे चरु खाइले से स्वयं राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म हले कि राम हरिया चारि को काहे कि जन्म हले बाईमन पोळो धर ए प्रात काल उठी माछ कुमार बाईमन पोळो गोवार हरि बोलो ओम श्री जार लगे सत्संग चली सत्संग होची हंसपुर मौड़मणि महाराज सतगुरु गुणा गोसाईंकर जार आत्मार सद्गति पाई आमे समस्त कामना करछन से होते स्वर्गत युधिष्ठिर प्रधान आज्ञा धाई ताक बात पाले हमर अनेक जन्मर शरण से लिखिछन्ती जीवन काहि थिला काहु हइला केनिकी जीव जीव जना रहिला रे जन्म तो अधिक जानी सुनी अजଣା हेनु मूर्खरे जन्म तो अधिक से कहले ए जीवन कोठे थिला जीवन काहि थिला काहु हइला केनिकी जीव जीव जना रहिला रे जन्म तो अधिक जानी सुनी अजଣା हेनु मूर्खरे
ଜନ୍ମ ଅଧିକ ଜୀବନ କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ତ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠିକି ଆଇଲା ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା କଥା ବିନା ଗୁରୁରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ गुरु बिनो भवनिधि तरई न कोई जो गुरु बीरंजी शंकर सम होई बिना गुरु रे ए भवसागर के करि परिबा नाही तुलसीदास सही कथा कहउथिले परम पूजन गीतार को सद्गुरु प्रसाद गोसावी सही कथा लिखिछथि जीवन कोठे थिला कुआडे आसीछि आ गोला बल कुआडे जीवो सही कथा परम पूजन गीतार को लिखिछथि गुरु मोर कर्म नाही अन्न देवी दाता गुरु मोर कर्म दाता नाही अन्न देवी दाता हेतु करी भज तुही गुरु वचन हेतु करी भज तुही गुरु वचना परम पूजन गीतारे सत्सर्पण गोस्वामी एक कथा लिखिले गुरु गुरु कर्मदाता नाही अन्य जे विधाता हेतु करी भज तुही गुरु वचन कौन आम हेतु करिबा जिली मात्र से कथा कहथिले मंत्र मूल गुरु वाक्य पूजा मूल गुरु मूर्ति ध्यान मूल गुरु पाद मोक्ष मूल गुरु कृपा तार कृपा नहरि केही करि परिबा नाही तेणु करी महापुरुष कबीरदास से कथा कहिले गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई जो गुरु बीरंजी शंकर सम होई बिना गुरु रे ए भव संसार केही करि परिबा नाही तेणु करी आपण मान गुरु करछथि आपण मान को बहुत जोड़स्थ श्री गुरु मान्य काहे कि गुरु करछथि भल कथा करछथि तेणु गुरु महिमा अति सुंदर भाव रे लिखिछथि पितामह पुराणे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु से परम ब्रह्म अटे मुख्य द्वार श्री गुरु अटुनि महा प्रभु चतुर्भुज श्री मुखे कौथु आमे भल करी बुझ आभ वचन मानी आन विचारिले से शिष्य नरक कुंडे पड़े दान भले गुरुंगर पाद धोई पाद तले पड़ी दंडवत करी पुणी उठी कर जोड़ी जेवन गुरु साक्षात अटे ब्रह्म रूप ताहाकु पुणी समान नुहंती बाप माता पिता जन सिना संसार करती गुरु बिना मुख्य नकरती जगती नरक निस्तारण अटे का गुरु गुरु बिना मुख्य करी नाई के संसार गुअक्षर गठिक गुअक्षर गठिक गुणरु अतीत रुअक्षर गठिक रूपरु वर्जित गुण रूप तुम्हार संसारे नथिबारु गुरु बेनी अक्षर को कादिल हुदरु गुरु बेनी अक्षर जे तुम्हार तो आत्मा आत्मा को चिनि न पारे एबे वेद ब्रह्मा आत्मा चिनि ब्रह्मा चिनिला ब्रह्म को तुमे गुरु मुई शिष्य अटे संसार को गुरु चरण निर देवी शिवे पाई विष्णुर प्रसाद लागि मु पवित्र होई गुरुपाद उदक हर सेवा करी रहिले अंध कोटि जुग देह धरी गुरु चरण निर लक्ष्मी शिवे धेनी सदा काल रे रहिले होई सुलक्षणी ब्रह्मा बोले एकता अटई यथार्थ गुरुंगर बारनिर अटे सर्वतीर्थ गुरु से मिथिले तीर्थ कि करिब जाई श्री गुरु गोविंद एका परम ब्रह्म जय अटई आपण जो कथा सुनुथिले पीताम्बर दास जार जन्मभूमि तहर ग्राम रे पितल पितल आपण जानते पितल निकटवर्ती ग्राम रे जन्म होइतिले पीताम्बर दास नृसिंहचरण 7 खंड को लिखिदेले ते गुरु सेवा पद्यावली लिखिति आपण माने पढिथिले आपण माने कथा को ज्ञानी नाही आपण माने प्रचार न करिबाले मध्य गुरु ज्ञान को भल रूपे जानिछन्ति
ତେଣୁକରି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ସେବାର କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଅନେକ ଅନେକ ଆଜ୍ଞାଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଲେଖିଲେ ଶୁଣରେ ମନ ଚଗଲା ଗୁରୁ ନାମ ପଦ ତୁଗଳା ମାଳାରେ ଅଣହେଳା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ିବ ତୋ ଭେଳା ଅଣହେଳା କଲେ ନିଶ୍ଚେ ବୁଡ଼ିବ ତୋ ବେଳା ଅଣହେଳା ନିଶ୍ଚେ ବୁଡ଼ିବ ତୋ ବେଳା ସତୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣରେ ମନ ଚଗଲା ଗୁରୁ ନାମ ପଦ ତୁଗଳା ମାଳାରେ ଅଣହେଳା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ିବ ତୋ ଭେଳା पक्षी रूपे काल उड़ुछि शून्य होलाई बाहु चाहू चाहू काल गासिबो जने चंद्र गुराहु ए बिहंदा पुरुष गला मूर्तिका पिंडटी तोले पड़िला रे पोड़े पोते अबा स्वान सुरकार भोटिला पोड़े पोते आवा सोना सुगाड़ा भगिला पोड़े पोते आवा सोना सुगाड़ा भगिला तोरे पड़िथिला देव भजा ସେହି ଦିନୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ନଞ୍ଜାତାରା ପଡ଼ିଥାଏ ନଞ୍ଜାତାରା ହଉଛି ଦେବଧଜା ପାପୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଲେ କେଇନା ସମୟରେ 1954 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବାରରେ ଗୋଟେ ତିଥିରେ ଗୋଟେ ବାରରେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ଥିଲା ସମୟରେ ଏତେ ଶିଶ ପ୍ରଶିଷ ନଥିଲେ जनसमाज सदज्ञान प्रकट हो नथिला जनसमाज सदज्ञान प्रकट जेतबळे हला कि लक्ष लक्ष भक्त बछड़ी गला समय थिला समय रे मानु नथिले अनेक लोक आज सचेतन अवस्था आसिला ताकु 600 वर्ष तले लिखिले के अच्युतानंद अरे नामरू आसिलु नामरे मिसिलु नामरे लागिछि खेल नामरे आसिलो नामरे आसिलो नामरे आसिलो भज दीक्षा देथिले मध्य ता देहरे नाम अछि न देथिला लोक मध्य ता देहरे मध्य नाम अछि नृसिंह शेष जतबले भगवती मांकर गर्भरे रहिले से कोन कले गर्भर भारा को शेष सही न पारिला पहिला मासे मासे 2 मास 3 मास होला 7 मास रे गर्भर भारा को शेष सही न पारिले भला नृसिंह को कहले भाई चंचल जन्म हेबा गर्भर बाला बड़ कष्ट इना चंचल जन्म हेबा 7 मासे जन्मिले रे टाण नुहे देही 8 रे जन्मिले पुत्र केबे नव करी राजीव जेतबले 7 मासरे मातृगर्भरे मनुष्य स्थान निये 7 वर्षरे से जानी दिए सचेतन आसी जाए जीवन स्त्री ठारे जेतबले जला पड़ा करे किबा कांडू कर कुंडे लागे तेतबले भी कौनसी खराब दुष्कृति ताको बाधा दिए बुझिले सेति पई जीवटा जो मातृगर्भरे थिला सेति कहिला सान भाई बड़ भाई नृसिंह को जे भाई चंचल जीवा जन्म हेबा मर्त्यपुर
ମାସେ ସେ କହିଲେ ନୃସିଂହ କହିଲେ 7 ମାସେ ଜନ୍ମିଲେ ଟାଣ ନୁହେଁ ଦେଇ 8ରେ ଜନ୍ମିଲେ ପୁତ୍ର କେବେ ନ ବର୍ତ୍ତଇ 9 ମାସେ ଜନ୍ମିଲେ ମାତା ପାଏ କେଶ 10 ମାସେ ଜନ୍ମି ସକଳ କର୍ତ୍ତା ତୁ ପାସ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମିଛି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାର ସବୁ କିଛି ଥାଏ ଆଜି 9 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦିମାଗ କମ ବୁଝିଲେ ବାବୁ ଏନା କଣ କହିଲେ ପ୍ରେମଶୀଳା ଅଷ୍ଟପତି ଯେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ତେବେ ଯାଇ କଳିବଳ ଜ୍ଞାନ ସରିବ ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁ ମାନେ ମନେ ରଖ ଯିଏ ତ ନାମ ନଉଛନୀୟ କିନ୍ତୁ ନାମର ଗୋଟେ କେଇନା ସମୟରେ ନାମକୁ ଧରିବା ସେଇ ସମୟଟା ଆମେ ଜାଣିବି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ ବୋଲି ନା ଚେତନା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ରହିଲା ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା ଆମେ କାମ କ୍ରୋଧରେ ଯଦି ବହିଭୂତ ହୋଇଥାଏ ମରିଯିବା ଆଉ ଚେତନା 3ଟା 85 ଉଠି ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅ 3ଟା 85 ଉଠିବା ଦରକାର ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରେସ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ନାମ ନେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବା ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନାମ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ରଚନୀୟ ନାମରେ ଶରଣ ପଶି ଯାଉ ନାମଟା ନେଇଯାଉ ନିଅ ନାମଟା ନେଲେ କ୍ଷତି ନେବା ଦରକାର ସେ ନାମ ତ ମହାନାମ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ନୁହଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ନାମ ଅଛି ନା ଯିଏ ସେ ନାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିଲା ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇ ମିଶିଲା ଯିଏ ଧରି ପାରୁନି ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ନିଜ ଠାରେ ଶୟନ ବାବୁ ମାନେ ମନେ ରଖ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି କି କିଛି କାଳ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କାଳ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଠୁ 6ଟା ମଲା ପରେ ପକେଇକି ଆସିଲେ 12ଟା ମଲା 12ଟା ମଲା ପରେ 24 ମଲା ଧର୍ମ ଦେବୀ ହେଇ ସରିଗଲା ଗାଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 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 ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ओम श्री गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आमर राजेंद्र आज्ञा को अति सुंदर भाव में आपण मान को आत्मज्ञान कथा कहते पूर्णानंद संघ गंगा मर्षा तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ओम श्री बोलो श्री श्री पूर्णानंद स्वामी की श्री श्री अनंत नारायण की श्री श्री ब्रह्मकाक्षरमणा की आज सत्संग की आज सत्संग की स्वागत युधिष्ठिर महाराज की स्वागत युधिष्ठिर महाराज की आत्मा
सद्गति होगी जय। आत्मार सद्गति होगी सद्गति हो। परिवार मंगल होगी मंगल हेउ। बोल नंद कुमार हरि बोलो। आशा शुणिमा आमर ब्रह्मपुर रास्ताती भगवान आज्ञा से आज्ञा मुखर किसी अमृतवान शुणिमा महापुरुष तुलसीदास गोटे कथा लिखिले अति सुंदर भाव दिनका मोहिनी राधिका बाघिनी पलके पलके लहू चोसे दुनिया सब बाबुरा होके घर घर बाघिनी पोसे दिन रे नारी माने जगत को मोहिनी रूप में मोहि दियंती दिनका मोहिनी राधिका बाघिनी राति की बाघ रूप धारण करी पुरुषर रक्त को लोह बेले रक्त को शोषण करती दिनका मोहिनी राधिका बाघिनी पलक पलके लहू जोसे दुनिया सब बाउरा होके घर घर बाघिनी बसे तुलसीदास कहले दुनिया लोक माने सब बातुल गोटे गोटे बाघुणी की पोषु थांते तेणुक गणेश महापात्र गुरु को पचारे गुरुदेव से बाघुणी की केमिति पोषा जीव से कथा मते कि कहि दउन सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी बाघुणी की केमिति पोषा जीव परम पुत्र गीता लिखि दैछथि अति सुंदर भाव लिखि दैछथि बाघुणी की केमिति पोषा जीव अति सुंदर भाव लिखि दैछथि आजो काले भक्ति ओही मथुरे भारी जा प्रांत काले माता होई सुनरे तमुजा परम पूजन गीत सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी देखिले जदि बाघुणी की तुम्हें पोषिबार इच्छा अच्छी आद्य काले ताकू माता परि सेवा करो प्रातः काले माता आद्य काले भगिनी परि सेवा करो प्रातः काले माता परि सेवा करो आउ मध्य काल रे भार्या परि सेवा करे तुमे दीर्घायु होई जीवो तेनु करी हमर मध्य काल हला 7 बार जगत रे रखेना करो 7 बार रु 3 बार होउची आद्य काल 3 बार होउची प्रातः काल आउ मध्य बार हला बुधवार से बुधवार समय रे जदि भारिता रूप रे स्त्री के आलिंगन करिवो ताहाले तुमे दीर्घायु हेबो जदि आद्य काल प्रातः काल रे स्त्री की भारिताली भागिबो ताहाले तुमे अल्प के मरिबो परम पुत्र गीता सत्य पूर्णानंद गोस्वामी लिखिथि तेणु आपण मान जोड़ श्री गुरु मान्य एही परम पुत्र गीतार मंत्र को सदा सर्वदा अभ्यास करिया दरकार हम कहला बेले गाइला बेले अवश्य भूल भटा रही जो अनेक अनेक आज्ञा धरि अछती किछि कहि ब्रह्मपुर रास्ते हमर भगवान आज्ञा किछि अमृत वाणी मिल आसी ओम श्री से आज्ञा में निवेदन ताकर अमृत वाणी प्रचार करि पाए उपस्थित आज्ञाकारी आज्ञाकारी गुरु भाई भौणी मान मोर श्री गुरु मान्य ता संगे संगे मोर परिचय प्रदान पूर्णानंद को शिष्य कृष्ण नाम मोर कलि प्रकाश गुरुकुली अटे मोर वास राम हरि आज्ञा को कृपा कहू से मुई कहबार जा भूल हेबो हम त्रिपाठी आज्ञा देबे बुझाई मु कहबार तात्पर्य ए माला तिलक कि फल मन जदि नथिब निर्मल नाम भजी भजी कामना आशारे सरीजीव दिन काल ए माला तिलक कि फल गुरु को बाणी कार मन गड़ा कथा नहीं अनेक गुरु तो अछती संसार मते ए दास भरोसा करछि पूर्णानंद को पादे मु कहबार तात्पर्य गुरु पूर्णानंद कोन कहिले सदगुरु द्वारा जल तुलसी शपथ करेछि कोन करेछि सत्य सत्य त्रिबार सत्य कहीं 4 बार करनी 2 बार करनी 3 बार कहीं करले कथा लय करतो आज्ञा ना 3 जन्म हलो त्रिगुणे रहिलु सत्य रजतम घेनी एई 3 गुणे सखळ बांधिछि बुद्धि पारे महाज्ञान आमे
ଆମର ଭଳି କେତେ ପ୍ରିୟ ଯିବି ଚାରି ଦିଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛି ରଖ ଏ 10 ଦିଗ ପାଳ ମଲା ପରେ ଆଉ 6 ଦିଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖେ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ କହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଧନ ପୂର୍ବ ବାସନାରୁ ପାଇ ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଧନ ପୂର୍ବ ବାସନାରୁ ପାଇ ପାଶୋରିବା ନାମ ଚିହ୍ନାଇଲେ ଗୁରୁ ଦିନେ ତ ସେବିଲୁ ନାହିଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବା ସମସ୍ତେ ମରିବା କେନି ମାନେ କହୁଥିଲେ ମରିବା 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 ସମସ୍ତେ ମରିବା କିନ୍ତୁ ଜାଣିକିରି ମରଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଅଜାଣି ମରଣ ଅଗାଡ଼ି ତୋଷୁ ସମାନ ଜାଣିକିରି ମରିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ପୋକୁ ପାୱାର ମିଳିଛି ଏବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ବୋଲେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ବହୁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରି ହୋଇ ଦେଖା 7 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦେଖା କୁକୁର ଶୃଗାଳ ଘରେ ପଶିଯିବ କେହି କରିବେନି ରକ୍ଷା କୁକୁର ଶୃଗାଳ ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନା କରିବେ ରକ୍ଷା କୁକୁର ଶୃଗାଳ ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନା କରିବେ ରକ୍ଷା କେମିତି ସମୟ ଆସିବ କାଳ ସକାଳ ଯୋଉ କାଉଡାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସକାଳ କୁଆଡେ ଯିବା ଟିକେ ଯାଉ ଯିବା ଖରା ହଉଥିଲେ ନା ଖରା ବେଳେ କୁଆଡେ ଯିବା ଟିକେ ଯାଉ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିବେ କାଲି ଯିବା 3 କାଳ ବୋଲେ କାଳକୁ କେବେ ସମରଥ କାଳର ଖେଳରେ ଜଗତ କାଳ ସାଥିରେ ଖେଳ ଖେଳ ସଂସାରରେ ତାକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲାଏ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାରୀ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାଣୀ ନା ଜଗତ ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ ପରମ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ନ ଜପଇ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆମର ଗୀତାର କଥା ପରମ ପୂଜନ ଗୀତାର କଥା କଣ କହୁଥିଲେ ନା କିଏ ଆସିଥିଲା ଯାଉଛି କିସ ଜଣେ ନ ଖୋଜି ସବୁ କଲେ ପ୍ରକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଆସି ମାତା ଗର୍ଭରେ ରହି ରୂପ ପ୍ରକାଶିଲା ବିଚିତ୍ର ସେଇ ନା ସେପୁରକୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହି ସେପୁରେ ଖୋଜିଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ବାରେଣୀ ଚିନି ପୁଣ୍ୟ କରିବ ଦାନ ଅଣାକାର ସେଠି ପାଇବ ଜ୍ଞାନ ନା 12 କୋଉ ଦେବ ମିଶାଇ ଯେମତେ ପାଦ ହଲିବ ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧେ ଦାନ ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳକୁ ଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧେ ଦାନ ଦେବ ତେବେ ଅଣାକାର ରସ ପାଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳୁ ପୁରୁଷ ଉପରୁ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ମିଶି ଭୁଞ୍ଜିବେ ଚରୁ ଇଏ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତିନି ଜାଣି ଚରୁ ବୋଲି କଥା ମା କହୁଥିଲେ ଆମର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ବାସନା ଥିଲେ ଜାଣିବ ଦୁଇଟା ଗର୍ଭରେ ଗଲେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବାସନା ହେଲେ ବାସନା ଜାଣିବ ନନ୍ଦନ ଜନ୍ମିବ ସିନା ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତାର ରୂପ ଅଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ରୂପ ନାହିଁ ତାର ହାଇ ଛାଇ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ରୂପ ନାହିଁ ତାର ହାଇ ଛାଇ ଜନ୍ମ ଦିନରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଢିଛି ଆଧାର ପାଣି ନ ଖାଇ মাতা পিতা নাই অজনী সমতা নাই রজ বীজ গন্ধ মাতা পিতা নাই অজনী সমতা নাই রজ বীজ গন্ধ কে গড়ি নাই আপে গড়ি হইছি সে তো অরূপ অনাদি কন্দ তাহার মহিমা বলি ন পারিলা বেদ
ଆପଣମାନେ ମା ମାନେ ଏବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେବକୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଳିଆ ମା ବାପା ହେଲେ ଯାଇକି ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହବ। ଦଶରଥ କହୁଥିଲେ ମା ବାପା ହେଲେ ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ। ଆମେ କାହିଁ ଆମର ଆବିର୍ଭାବ ସେ ଗୁଣ ରୂପ ଜଣା ପଡୁନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସକାଳୁ ରଜା ହବ ବୋଲିକି କିଏ ପାଣି ଦେଖିଲା ବସିଛି ତାଙ୍କ କୂଳ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ପାଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମ ପାଣି କେସ ତାଙ୍କର ପାଣି ଥିଲା ଯେ କାଲି ସକାଳୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହବ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ସନ୍ତାନ ବୋଧେ କାଲି ରାତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାପା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବେ, କାଲିକି ନାଇଁ କଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମେ ଠିକ ଗୁରୁ ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ କର୍ମ କୋଳି ଘେନି ହିଡ଼କୁ ଭିଡ଼ ରହିବ ପାଣି। ନାମ ବିହନକୁ ବୁଣିବୁ କାଳ ବେଳକୁ ଜାଣି। ସଉକ ଛଲ ଗୋଳ ଏକ ସଉକ ଛ କଳି ଯୁଗରେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ କିଏ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ଏକ ସତା ସାତ ଲବଣ ଏକ ସତା ଦେ ସାତ ବୁଲିଯିବ ପାଟ ପଡ଼ି ଶାଶୁର ନଥିବ ଭାତ। ଏକ ଅଷ୍ଟା ଆଠ ଲବଣ ଏକ ଅଷ୍ଟା ଦେ ଆଠ ଅଭିଆରୀ ଝିଅ ମାକୁ କହିବ ଦେଖେ ତ ଜ୍ୱାଇଁର ଫଟୋ। ନୂଆ ନଲ ବଉଳ ଏକ ନୂଆ ଯେ ନ ଝିଅ ପାଇଁ ମା ଗୋଲାମୀ କରିବ ଝିଅର ବଳିବ ମୁହଁ। ଏକ ଦୋଷା ଦଶ ଲବଣ ଏକ ଦୋଷା ଯେ ଦଶ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବୋଉର କଥାରେ ପୁଅ ହେବ ବସ। ସଦଗୁରୁ ଗୁରୁନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୁଷମାନେ ଧନ ଅର୍ଜି ଆଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଅନ୍ନ ମଣ୍ଡେ ଫୁଟିଲେ। ଘରର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କର। କାହିଁକି ଏବେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ମାତା ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାରିଜା, ତୃତୀୟରେ ଭଉଣୀ ହୁଏ, ସୁନାରେ ତରୁଙ୍ଗା। ଏ କାରବାର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ହାତରେ ମା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ସେମିତି ଚାଲିବ ଏ ମନ। ମନର ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ, କୋଉଠି ମନର ଘର ନା ଆଖି। ଗୁରୁ ସେଇଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖେ, ଭବିଷ୍ୟତ ହାତରେ ଅଛି। ଯେମିତି କାଳ କଥା ବେଦ କହୁଛି ଦେବତା ପୂଜ, ଦେଇ ବତାଇବା ଲୋକକୁ ବୁଝ। ଦେଇ ବତାଇବା ଜନ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଛାଡ଼ିବ ଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ ସେ ଦେବତା କିଏ। ସବୁଦିନେ ରାତ୍ରରେ ମା ବାପା ସହ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଦୟା ନ ହବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମା ବାପା ସ୍ୱର ଦେଇଛି, କାହିଁ ମା ବାପା ପଛରେ ଆଖିଟା କୋଉ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି କରୁଛ କହିପାରିବା ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଖାଇବାର ଜାଣିଲା ନା ବଢିବ ଆୟୁଷ, ଖାଇ ନ ଜାଣିଲେ କାଳର ବାସ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଲେଖା, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କଥା। ଆମେ କାଉ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ମା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। କାହିଁକି ଏବେ କହୁଥିଲେ ଧନ ବୋଲି ଅର୍ଜ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ
ଏ ଘଟ ଛୁଟିରେ ଗୋଲିଏ ଭୂତ ଧନ ଅର୍ଜିବାକୁ ମୁଣ୍ଡିନା ନାହିଁ କାହିଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଧନରେ କାରଣ ବୁଝାଇ ସଂସାରରେ ଅଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାଇ ସଂସାର କେମନ୍ତ ହୋଇଛି ଅର୍ଜିବା ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ସୀମା ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ଧନ ଅର୍ଜେ ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ଆଉ ପରିବାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଥରେ କହିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ପରମ ଠକିବ ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ପର କିଏ ନା ପବନ ପବନ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୀ ରହିଛି ଜଗଦୀଶ ଏ ପ୍ରଣବ ବାୟୁ ପିଣ୍ଡରେ ଥାଇ ପ୍ରାଣକୁ ଜଗିଣ ଛଇ ପ୍ରାତ କାଳୁ ଜଣେ ଉଠ ପରମ ପାଦ ତଳେ ଘଟ ମକି ଉଠିବେ ଜଗତ ମଥା ପୋତି ଦେଖ ସତ୍ୟ ଆମେ ଆଖି ଉପରୁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଆଖି ଉପରୁ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମା ମାନେ ଅନୁରୋଧ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମହାନ କଥା ମହାତତ୍ଵ ବୋଲେ ଗୁପ୍ତେ ଅଛି ରହି ତତ୍ଵ ତତ୍ଵ ବୋଲିବେ ତାକୁ ସାରିବେ ନାହିଁ ତତ୍ଵ ସାରିଲେ କାଳ ଜୀବ ନାଶ ରକ୍ଷା ହୋଇଲେ ତମେ 14 ପୁରୁଷ ତମ କଥା 14 ପୁରୁଷ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବେ କାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦାସରଥୀ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲୋଚନ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଥିଲେ 12 ବର୍ଷ କଲେଜ ଗୁରୁ କହୁଛେ କିଛି ଦେବା ସେ କିଛି ଭିତରୁ ବାଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସାରାଂଶ ରଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ରହୁଛେ କେତେ ଲଘୁଥିବେ ବିକୁଛେ କେତେ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହୁଛେ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ଷ ବିହନ ପାଇଁ ସେ ଭଲ କଥା କହିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପାରେ ଗୁରୁ ଉପାଧି ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ बोलिए श्री श्री सदगुरु पूर्णानंद गोस्वामी को बोलिए श्री श्री सदगुरु पूर्णानंद गोस्वामी को दीनबंधु आज्ञा को रामोहरी आज्ञा को दुर्गोष्ठी आज्ञा को ओम श्री गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आमर कृष्ण आज्ञा अति सुंदर भाव में आपण मान को आत्मार तत्व कथा कहते तांको पुनः संघ तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ओम श्री गुरु आशा समय में आम जड़े आज्ञा नारी रही जाती सुदर्शन आज्ञा जार जन्मभूमि पालतोपल्ली ग्राम से आज्ञा मुखर किसी अमृतवाणी श्रवण करवा ओम श्री ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु बिना भवन निधि तार नहीं कोई जो बीरन चक्र सम होई गुरु बिना ए जगत रे केही हेले तरी नांती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जेते देवता जन्म होइछथि समस्त गुरु करछथि तेणु गुरु जी परिच से निश्चित भाव में उद्धार हम आमर युधिष्ठिर आज्ञा महादय जो कीर्ति अर्जन करके आपण मानक नाम ज्ञान ध्यान सबू किंतु मुझे जो बर्तमान आसिकी 2 दिन है अच्छी देखुची आम सब प्रवचन में कहूँ सूर्य खाइबा चंद्र खाइबा बर्तमान तो चंद्र समस्ते खाऊ 2 दिन है बर्तमान देखुची चंद्रायण समस्ते खाऊ आम कहवा सूर्यायण शोवा ना सूर्यायण शौच आपण मैंने कौन जगुच मुझे भावुँ कौन प्रवचन कौन कराऊँगी काम कौन कराऊँगी कहवाटा गोटे आटा गोटे समस्त मु 2 दिन है आसिक देखुची से कहवा अपेक्षा किसी कर्म कर गुरु जहाँ बाड़ी देते करके देखा माला मारा फेरात फेरात यू बीती गया
फिर भी मन का अहंकार नहीं गया सेति जगह मु कोउटे प्रवचन करे नहीं कि गाना भोजना किसी हेले करे नहीं सेति जगह भागवत लिखा है ओले मते टेकी पाइले नहीं सही बोली आज्ञा प्राण प्रतिष्ठा जेतो हैला प्राण मारे भीतर रहिला कुंभ करे जन्म आएगा बाह्य कुंभ कहते अंत कुंभ करते ओसा गए पड़े जाते सत्सुगुरु टीका कवि चंद्र कहले तारई मानई गुरु वचन प्रमाण पिता माता ठारू गुरु बड़ बोली जान आमती माँ बापा आमती जन्म देले आमर माँ बापा बड़ हेले गुरु बड़ हेले की मतलब देले हमको गुरु बड़ हेले मनुष्य केते गुरु हेई नै कि केते हेई पारिबे नै मनुष्य केते गुरु हेई नै केते गुरु हेई पारिबे नै शिक्षक हेई पारिबे शिक्षा दे पारे किंतु गुरु है पारे सेति जोर कहला जे तारई मारई गुरु वचन प्रमाण पिता माता ठारू गुरु बड़ बोली जाने जे तारुची जे मारुची हम देखि बापा को मारुची मां को मारुची भाई को मारुची समस्ती मारुची तारुची जो कि ये प्राणवायु वाले कहते प्राणवायु को गुरु कहते हैं आ प्राण को कहते आत्मा प्राण के पहले आत्मा है पारे नहीं प्राण को कहते आत्मा प्राण को कहते अजपा एक अजपार सूत्र जीवन रास्ता किंतु ये अजपा नुहे शब्द के ताला शब्द के खोला शब्द के कंची अच्छी शब्द बारी रे ताला खोली दिबो जोग माया देवे जाती जोग माया देवे जाती जाने से शब्द जाने से जाने जेउ शब्द जाने जेउ शब्द जोग माया जाती रे जो शब्द जानिबो ताला खोली दिबो जोग माया आपे आपे जाती रे आ खाली हम गुरु करतिया गुरु गुरु हो गया किछि किछि कर्म दिया जोड़ा कहबो कोन सेटा करिया बात हाँ मुझे कही विदाय नौ मु तो केबे प्रवचन करे नहीं कि गाना बोले नहीं भोजना केबे मु बोले नहीं ओढ़े रहे भक्त भक्ता जत्र जायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मो भक्त माने जोठे मोर गुणगान हरि कीर्तन करछन्ति मु सेठी ही रहे आज तो लास्ट समय এইখানে সমস্ত চিন্তা করিবা যে সে নিমিতিকা ভক্ত আর সে কি ভক্তি করলে ভগবান তাଙ୍କ পাখରେ ରହିପାରିବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ରଖିବା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଅସଲି ଭକ୍ତ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ नाना शास्त्र पठने लोक नाना देव पूजन आत्मा मु आज एठी आशीर्वाद किसी कहबार कारण ये आमर झिली बाबू को जब किसी खराब लगी थाए मो तरफ विशेष क्षमा प्रार्थना एमती किसी ये नथिला बाकी आमर जो 2 दिन जो आम कार्यक्रम चलता से कार्यक्रम आमर ग्रामवासी भाई एवं आम दशरथ भाई आज्ञा जो योगदान दे यही सब कार्य गुड़ी पूर्ण निष्ठा सहित पालन करदे से समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद एवं समस्त को श्री गुरु मान आउ आमर आज्ञा गोटे ताके से जीवा पूर्व गोटे कुछ पुस्तक लिखी तार आज विमोचन दिवस से चाहूँगी समस्ते मिसी पुस्तक को विमोचन कर
କହିବେ ୟା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଳତି ଭଜନ ହବ ୟା ପରେ ମେଳା ସାଇନ୍ କରାଯିବ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆମର ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟତା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ପ୍ରଧାନ ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। समस्त को इस सत्संग तरफରୁ बहुत बहुत धन्यवाद। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏହି ମଞ୍ଚର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। श्री गुरु समस्त को श्री गुरु मेला साइन कर समस्त ठिया जातु गुरु करो ओ नारायण लक्ष्मी
बहुत बहुत धन्यवाद भक्त भाई की परम भजन गीतारू यही आदि भजन गाई शुणी सत्संग तरफर बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु समस्त धन्यवाद आमर खासपा कमला आज्ञा ये ब्रह्मदर्शी सभा को अति सुंदर सहित श्रृंखला सहित जो तुलाई जो अनुष्ठान तरफ से आज्ञा अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगः भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रधान बही अच्छी मन प्रसन्न भजन आत्मज्ञान पद्धति एवं नुआ गोटे बही छपाई आत्मज्ञान जीवन पद्धति जो मान दरकार से समस्ते नहीं समस्त को निवेदन यही ब्रह्मदर्शी सभा ये अधम पुओ सभार दायित्व कार्य नहीं नेला बेले कहला बेले क्या कई कथा कही क्या बाधिया कथा कही क्या प्रवचन दे पारि न क्या भजन दे पारि न तेणुक समस्त को निवेदन क्षमा देवे और समस्त बात श्री गुरु ओम श्री गुरुकुल प्रसाद सेवन करी समस्ते जीवा कहीं प्रसाद न सारी जीवे नहीं सत्संग जहाँ धर्म थाए प्रसाद द्विगुण धर्म थाए जगन्नाथ अभड़ा प्रसाद दा गुरु प्रसाद दा समस्त ग्रामवासी मान निवेदन भक्त भाई मान निवेदन समस्ते प्रसाद सारी जी ओम श्री आमर मलासपदर दासरथी त्रिपाठी आज्ञा गोटे बही लिखिं से बही नाम है पूर्णानंद आत्मज्ञान मंत्र उपदेश कारिका जहाँ की दरकार आम दासरथी आज्ञा ठारू से बही लिखिए ओम श्री गुरु। आ गोटे बही लेखक आज्ञाधारी श्री ईश्वर विशाल से लिखिं आत्मा तत्व भक्ति जोगमाला जहाँ की दरकार से बही घटिक नेबे बोली निवेदन ओम श्री। नाही कोण जमत मावता